بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم تلاميذ سنة أولى متوسط. Bonjour à tous, bienvenue aux élèves de première année moyenne et aux parents aussi. أولياء كذلك مرحبا بكم في مراجعة الاختبار الفصل الأول. عندنا موضوع sujet نحلوه مع بعضنا بإذن الله. Donc, et le texte تاعو الموضوع هو l'activité physique. يعني le thème هو l'activité physique. بسم الله على بركة الله نبداو le texte. Pour les enfants et les jeunes gens, l'activité physique englobe notamment le jeu, les sports, les déplacements. Pour les enfants et les jeunes gens, للأطفال وللشباب, l'activité physique, النشاط البدني, englobe notamment le jeu, les sports. يعني تضم، ماذا تضم النشاط البدني؟ ماذا يضم؟ يضم اللعب، الرياضات، les sports, les déplacements، تنقلات، كذلك les tâches quotidiennes، الأعمال والواجبات اليومية لهذه الفئة من الناس ومن المجتمع. les activités récréatives كذلك، يعني النشاطات الترفيهية كذلك تدخل في تسمية l'activité physique. كذلك l'éducation physique، التربية البدنية كذلك. dans le contexte familial ou scolaire، التربية البدنية بمفهومها العائلي أو المدرسي. يعني التربية البدنية نقول التربية البدنية، ولكن ما في المفهوم العائلي madame c'est possible les enfants ils vont sortir ensemble avec la famille. يقدر هاد les jeux وهاد les activités يكونوا تانيت scolaire معناتها في المدرسة. Donc نكملوا le texte. Pratiquer quotidiennement une activité physique permet de pratiquer quotidiennement ممارسة نشاط بدني يومياً permet de diminuer le stress، تسمح لنا بتخفيض التوتر et certaines contrariétés، وكذلك بعض المشاكل الأخرى. Bouger améliore aussi la qualité du sommeil. الحركة تحسن من نوعية النوم. Après s'être dépensé، بعد ما الشخص هذا يتحرك، après s'être dépensé il dépense de l'énergie. هنايا après هاد الحركة رايح يبذل طاقة. Alors après qu'est-ce qu'il y a? On s'endort plus rapidement. سننام بسرعة أكثر. On augmente aussi notre durée de sommeil. سوف نرفع أيضا من مدة النوم بفضل الحركة كذلك. Aussi grâce à le fait de bouger. Donc, alors, la durée de sommeil va augmenter dans la tranquillité. امتياز يكون عنده هذا النوم après الحركة، بعد الحركة يكون le sommeil dans la tranquillité، يعني راح ينام مرتاح أكثر. Très bien، كملنا le texte شرحناه. Donc عندنا la source تاعنا l'Organisation mondiale de la santé. ناخدو دوكا قراءة ثانية بالفرنسية فقط بعد ما شرحنا le texte. Alors, pour les enfants et les jeunes gens, l'activité physique englobe notamment le jeu, les sports, les déplacements, les tâches quotidiennes, les activités récréatives et l'éducation physique dans le contexte familial ou scolaire. Pratiquer quotidiennement une activité physique permet de diminuer le stress et certaines contrariétés. Bouger améliore aussi la qualité du sommeil.
Après s'être dépensé, on s'endort plus rapidement. On augmente ainsi notre durée de sommeil dans la tranquillité. Organisation mondiale de la santé. Alors, on a terminé le texte, on a expliqué. On va passer aux questions. Namour l'as'ila. Premièrement, compréhension de l'écrit. Alors, première question, complète le tableau suivant. Je complète le tableau suivant. Qui parle dans le texte? Qui parle dans le texte? Est-ce que c'est un élève? Est-ce que c'est des élèves? C'est l'auteur. بطبيعة الحال رايح يكون صاحب النص c'est l'auteur. D'accord? Alors, نديرو الجواب تاعنا c'est l'auteur. وحذاري يا des élèves اللي يديرو اش في بداية هاد الكلمة. l'auteur non ما تجيش فيها un h. D'accord? Deuxième, à qui il parle? L'auteur à qui parle-t-il? لمن يوجه هاد le texte? لمن? Pour vous. Donc رايحين تقولوا pour nous. Qui? Vous êtes qui? Les élèves. Donc نقولوا aux élèves ونقدروا نقولوا à nous تانيت. à nous. وتاني نقولوا aux élèves. aux élèves. ونقدروا نقولوا تاني aux lecteurs. للقراء بصفة عامة يقدر une autre personne تطالع على هذا ما تكونش متمدرسة يعني في école وكملت les études وراه يطالع عليه. D'accord. Donc, à nous, aux élèves ou bien aux lecteurs. Bien. Troisième case, de quoi parle ce texte? على واش يتحدث هذا النص? De quoi parle-t-il? L'activité physique. L'activité physique. Activité physique. Donc, on parle de l'activité physique. L'activité physique. النشاط البدني. Activité physique. D'accord? Alors, علاش رانا نقولوا attention. Quatrième case. Dans quel but? شنو هو الهدف؟ الهدف من هذا le texte هو expliquer. C'est expliquer l'importance de l'activité physique. Alors, il a expliqué, on a dit, l'importance de l'activité physique. Très bien. Alors, on va écrire expliquer. Expliquer l'importance de l'activité physique. Alors, très bien. Donc, nous voici les questions, les بعدها. Numéro 2, dans ce texte, l'auteur explique, ou bien raconte, ou bien informe. واش راهو يدير explique يشرح ou bien raconte راه يحكي لنا كاين كونت هنا ou bien il informe راه يخبرنا. راهو الجواب باين ديجا في اللي قبله. on a dit le but تاعو من هذا التكست الهدف تاعو هو expliquer. donc c'est الهدف تاعو هو expliquer. donc alors expliquer. Voilà, donc dans ce texte, l'auteur, c'est cette réponse-là. Alors, relève du texte deux bienfaits de l'activité physique. Deux bienfaits de l'activité physique. نرجعوا le texte, non? نرجعوا le texte. Alors, l'activité physique, هنا راه يذكر لنا واش يدخل في مفهوم l'activité physique, les sports, les déplacements et tout. هنا بدا
يذكر هنا il va citer pratiquer quotidiennement une activité physique permet de تسمح ب donc منا يبدأ يذكر منا il va commencer à citer diminuer le stress et certaines contrariétés هذه الأولى diminuer le stress et certaines contrariétés c'est la première نزيدو Bouger améliore aussi la qualité du sommeil. Bouger, قلنا بلي bouger هي activité physique. Donc, هذه تاني c'est un bienfait. واحد آخر. هذه فائدة واحدة أخرى. Donc, هذه c'est la deuxième. Voilà. Bien. Voilà, نقدروا نتوقفوا هنا. Donc, خاطرش لا phrase هذه راهي مفهومة. Bouger améliore aussi la qualité du sommeil. Très bien. Donc, je vais les souligner. Thomas, vous allez les écrire. D'accord? On va souligner directement. Vous allez les écrire. Ok? Très bien. Une autre question. Donc, c'est... Donc, c'est bon, on en a déjà oublié. Vrai ou faux? On va passer... Réponds par vrai ou faux. Dans ce texte, l'auteur parle de la malnutrition. Dans ce texte, l'auteur parle de la malnutrition. Il parle de la malnutrition. C'est quoi malnutrition, Aslan? Mal, تعرفوها عكس تاع bien. Nutrition. Nutrition, نقصدو بها l'alimentation. حفظوها. La nutrition هي l'alimentation ou bien la nourriture مشتقناها من كلمة nourriture nutrition d'accord ونقصدو بها l'alimentation. Est-ce qu'on parle de l'alimentation dans ce texte? Non, donc c'est faux. Deuxième, le jeu est une activité physique. Le jeu est une activité physique. Alors شفنا في le début l'activité physique قالولنا englobe notamment le jeu, les sports راه ضم في l'activité physique يوجد le jeu, les sports, le déplacement ذكرناهم في الديبي تاع le texte راهم مذكورين. Donc هذه c'est vrai. Troisième, l'activité physique nous permet d'éviter certaines maladies. Elle permet d'éviter certaines maladies. قالولنا. Elle permet de quoi? Diminuer le stress et certaines contrariétés. Donc, la réponse est juste. Donc, on va écrire que c'est vrai. Bien. Cinquième question. Pratiquer quotidiennement une activité physique. Le mot souligner. Le mot souligner veut dire نقصد به ماذا نعني؟ chaque semaine ولا chaque mois كل أسبوع كل شهر ولا chaque jour. Quotidiennement, pratiquer quotidiennement une activité physique c'est chaque jour. C'est chaque jour. D'accord? Très bien. Alors, on va passer à la question les membad. Alors, nous avons proposé un titre au texte. Vous allez proposer un titre au texte. Un titre simple. De quoi parle le texte? De l'alimentation? Non. Quoi? La propreté? Non. Du sport? Oui. واللي كان le mot اللي كان يريبيتي فيه من الأحسن نقولوا قلنا النشاط البدني l'activité l'activité النشاط واحد يكون actif نشيط نقولوا له هو يقولوا c'est actif donc باش نحفظوا هذا le mot هذا actif شخص نشيط جبدنا منها كلمة activité donc activité physique. Très bien.
souligne la proposition relative. Souligne la proposition relative. La phrase suivante. ثم encadre le pronom relatif. J'encadre le pronom relatif. Ensuite, entoure l'antécédent. J'entoure l'antécédent. Aide l'antécédent, لازم ندور عليه. Voici la phrase. Le sport est une activité physique qui limite la prise de poids. هذه هي la phrase. Donc, راهي تتكون من قالوا لنا proposition relative. رانا نشوفوا هاد la phrase هادية راهي مركبة. Regardez combien de verbes عندنا في هاد la phrase باش نراجعوا باختصار la leçon تاع la proposition relative. D'accord. هاد la proposition relative واش معناتها؟ voici معناتها جملة فعلية هي la proposition relative. donc هنايا d'abord راح نشوفوا la phrase تاعنا شحال فيها من verbe. généralement كي يكون عندنا une phrase فيها un seul verbe يعني يكون متكونة من sujet, verbe, complément نقولوا لها c'est une phrase verbale. جملة فعلية phrase verbale عندها les trois constituants. عندنا sujet, le verbe et le complément. جملة فعلية. d'accord. donc هذه تكون بسيطة عندها un seul verbe. d'accord. كي يكون عندنا deux كيما هنا إذا كان اكتشفتوه le sport c'est quoi? le sport est c'est le verbe. Le sport est une activité physique qui limite la prise de poids. Qui limite. Limite aussi c'est un verbe, c'est un deuxième verbe. ياخي. bien. donc رانا نلاحظوا وجود فعلين deux verbes. هذه هي اللي نسموها proposition relative. proposition relative عندنا يعني هنا كاين جملة هذه مركبة راهي تتكون من deux verbes. donc عندي phrase verbale جملة فعلية الأولى jusqu'ici والدوزيام تاني فيها verbe وفيها complément qui limite la prise de poids. شكون اللي limite la prise de poids? c'est l'activité physique. donc هنايا باش يكملوا لنا la phrase هذه مع أنها لو كان نحذف هذا الجزء تكون مفهومة. le sport est une activité physique. le sport est une activité physique. هكذا راهي واضحة الجملة ومفهومة. لكن باش يزيدونا إضافات ويعطونا يحددونا أكثر هاد l'activité physique وضحونا أكثر زادونا لي précisions واش درنا ils ont ajouté ضفنا جملة فعلية une deuxième هذه اللي يسموها proposition relative. proposition relative عندها علاقة عندها une relation مع اللي قبلها عندها une relation مع اللي قبلها تكمل لها في المعنى elle complète le sens هذاك ضفناها. donc هاد la proposition relative toujours باش تعرفوا يكون عندها pronom relatif اللي راهم يهضروا عليه هنا في هاد النقطة le pronom relatif اللي يربط ما بين la phrase verbale الدوزيام مع الأولى. d'accord. يعني هذه الأساسية هذه هي الجملة الأساسية تاعنا زدنا لها لا دوزيام ربطناها معاها. donc le pronom relatif يسموه pronom relatif باسكو راه يربط ما بين هاد les deux phrases. d'accord. très bien. le pronom relatif واش طلب منا j'encadre. je vais encadrer le pronom relatif. très bien. منين تبدا لي la proposition relative قال لك tu vas quoi souligner la proposition relative. منين نبدا نسطر من هذا كي ونروح حتى للآخر. je souligne le tout حتى la fin de la phrase. هذه la proposition relative. مفهوم؟ من المفروض أن بسطناها ولخصناها. proposition relative هي جملة اسمية تكمل المعنى تاع الجملة اللي قبلها. جملة رئيسية مربوطتين
عندنا أداة هذا هو le pronom relatif يسموه. D'accord, très bien. pronom relatif وموجود تاني pronom relatif واحد آخر ما كاش غير كي، لكن هذا العام بدينا بهذا ما نذكروش الآخر. c'est pas la peine برك بين قوسين. D'accord, très bien. Donc on a souligné notre proposition relative qui limite la prise de poids. Bien. On a encadré le pronom relatif. Qui ou le pronom relatif. Ensuite, entoure l'antécédent. L'antécédent, tu l'entoures. Où est l'antécédent? L'antécédent. L'antécédent. اشتقنا هاد الكلمة هذه من الكلمة الإسبانية antes. antes معناتها مقبل. قبل. Donc, l'antécédent هو الذي يسبق هاد لا بروبوزيسيون ريلاتيف. راه يسبقها لأنه دونك علاش نقولوا له انتيسيدون؟ يسبق هادي اللي راهي تحدد لنا وتزيد لنا في المعنى. داكور، دونك اللي قبلها هو l'antécédent. قالوا لنا tu l'entoures. وانا entouré l'antécédent. تكتبوا لهم من تحت antécédent aussi. D'accord. Voilà, bien. Très bien. فهمنا la proposition relative. وإن شاء الله تكونوا فهمتوها، وإن شاء الله تخلوا لنا لي كومونتير إذا كان واحد ما فهمهاش نعاودو نشرحو. Alors, question numéro 8. Complète le paragraphe par les mots de liaison suivants. Les mots de liaison تعرفوهم. D'abord, puis, ensuite, enfin. هادو هما les mots de liaison. D'accord. ونقدروا نسموهم تانيت connecteur d'énumération. D'accord. Un petit paragraphe. La marche permet. ماذا؟ permet de quoi? Donc راح يذكر لنا معناتها راح يعدد ماشي واحد برك. très bien. donc نبداو. باش نبداو d'abord دايما d'abord la marche permet d'abord d'avoir une force physique. تسمح لنا باش نتحصلوا على قوة بدنية. ماذا؟ من الذي يسمح بهذا؟ سي لا مارش، هي المشي. زيد راح يزيدونا فاصلة موجودة. دونك نربطنا ما بين لا فراز لا دوزيام نستعمل puis وشنو هي دونك راهم يذكروا لنا فوائد تاع لا مارش. donc puis améliore le rythme cardiaque et respiratoire. أيضا تحسن من نبضات القلب، من وتيرة نبضات القلب. والتنفس أيضا تحسن التنفس تاع الشخص. رايحين يزيدونا. Qu'est-ce qu'on ajoute ici? Ensuite ماذا؟ éviter la prise de poids. éviter la prise de poids معناتها لا مارش رايحة تمنعنا من زيادة الوزن. très bien. عندنا لا فراز الأخرى لا dernière واش نقولوا؟ طبعا نقولوا enfin. enfin protéger contre certaines maladies. تحمينا enfin أخيرا تحمينا ضد بعض الأمراض. Bien. Question numéro 9. Mets les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Alors, nous, verbe devoir, faire du sport. Devoir, c'est un verbe. Comme vous savez, on a 3 groupes de verbes. Il appartient à quel groupe? هذا اللي من ينتمي premier, deuxième, troisième. على بالنا le premier
يخلص ER. Le deuxième c'est IR. Le troisième اللي فيه OIR وفيه أنواع أخرى خارجة على ال ER. مفهوم؟ خارجة على ال ER وال IR اللي يدخل ضمن le deuxième. Donc, devoir, c'est un verbe du troisième groupe. Nous, devoir faire du sport. Nous, devoir معناتها يجب. Faire du sport. يجب علينا ممارسة الرياضة. Nous, devoir. Donc, كيفاش رايحين نعربوا هاد le verbe؟ كيفاش رايحين نصرفوه عفوا؟ Nous devons ONS. Alors, واش عليكم ديروا؟ لازم نراجعوا لي فيرب تاعنا لا كونجوغيزون اللي راهي موجوده في الكراس. لازم عليكم تراجعوها وتحفظوها عن ظهر قلب بالكتابه، لانكم الامتحان تاعكم راح يكون كتابي. دونك ماشي اورالمون واحد يقول لي راني حفظته مدام مثلا عندي يقول لي مدام ساي لو بروميير جروب يخلص اس اس او ان اس او زد او ان تي هكذايا. من الاحسن نكتبوهم تاني تكون فائده اكثر. داكور. tu deuxième phrase. Tu le verbe pouvoir jouer au football. Tu peux jouer au football. Pouvoir هو استطاع يستطيع. استطاع يستطيع. Tu peux. Tu peux. Tu peux ينتهي بال X. Alors تستطيع ماذا؟ أن تلعب كرة القدم. Très bien. Remplace l'espace. Question numéro 10. Remplace l'espace par le signe de ponctuation qui convient. عندنا علامة الوقف نضع المناسبة في المكان المناسب. Donc, premièrement, عندنا هاد الفراغات اللي لازم نديرو فيهم علامات الوقف. هاد المربعات. Donc, هنا qu'est-ce qu'on met في بداية chaque phrase. في بداية chaque phrase واش عندنا؟ كيما هنا هيديك شاك كيسيون رانا نشوفو كاينه قدامها ماذا؟ ان تيري. هاد المطه هادي دونك لازم ندير لو تيري. Une activité physique pratiquée de manière appropriée aide les jeunes à une activité physique pratiquée نشاط بدني الذي نمارسه بطريقة المناسبة. aide les jeunes يساعد الشباب على ماذا؟ دونك واش لازم ندير هنا؟ نقطتين فوق بعضهما البعض رايح يزيد يشرح لنا. Deuxième عندنا le carreau. زيدو le tiret. Développer un appareil locomoteur sain. يسمح لماذا؟ يسمح للشباب ب développer تنمية أو تطوير نمو أو تطوير un appareil locomoteur. تطوير وتنمية ماذا؟ الجهاز الحركي السليم عند هذا الشاب. Qu'est-ce qu'on fait ici? كملنا كلش لو تكست؟ مازال هذا c'est un petit texte. Donc واش ندير؟ une virgule ما حاش ندير un point. D'accord, عندنا tiret, virgule, كاين point, كاين les deux points. Alors, نزيدو. Il y a une autre phrase, نزيد un autre tiret. Développer un appareil cardiovasculaire. يطور ينمي الجهاز جهاز ماذا؟ جهاز القلب والشرايين. ينمي يقوي ينمي يطور جهاز ماذا؟ جهاز القلب والشرايين أو الأوردة الدموية. D'accord. On a terminé. Les phrases sont terminées. La fin واش نديرو؟ le point final النقطة الأخيرة النهائية. Très bien. Production écrite. Alors, le مطلوب منا tu rédiges un texte auquel qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas parler du sport, de ton sport préféré. يعني تتكلم على الرياضة اللي تفضلها انت.
en quelques lignes. D'accord? Voilà. Donc, رانا نطلبوا منكم de parler de sport préféré. Mais فضلت أني نوقف الفيديو هنا ونديرو برودكسيون إكريت وحدها فيديو آخر. علاش لخاطرش هاد لا سيكونس تاع لو سبور الأسئلة تكون متنوعة في لا برودكسيون إكريت. ممكن يقول لك تتكلم على لي بيانفي دو سبور بصفة عامة، لي بيانفي دو سبور يعني اون جينيرال. مي كيما هنايا نو راه يحدد لنا باللي طون سبور بريفيري يعني اللي راك تفضلو نتا. دونك حنا لازم علينا نديرو زوج انواع من لي برودكسيون إكريت، خاطرش ما عرفنا اما هو سؤال اللي رايح يطيح لنا. دونك ناخدو الاحتمالين في زوج. الوغ استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وان شاء الله نواصلوا نديرو برودكسيون إكريت فيديو خاص ان شاء الله. والى اللقاء في فرصة قادمة، وان شاء الله ما تنسوناش بلي جام ان شاء الله لو بارتاج. الوغ ان شاء الله نستنى لي كومونتير ديالكم في هذا الموضوع. الى اللقاء.